अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना साहिबिल अस्रि वज़्ज़मान यंता मुमिनीन मुमिनात खिदमत अनुक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह यरां नंगी बस पेयत पी अमाल इबादात रोज़ादारी कुन खुदास कबूल शज़द बशिक माह मुबारक के रमज़ानी रुई जगई जगज़र दुआ पे छुंची तज़क्कुरात रिक चगुंदिया नवरोस बारंग मतलब जग से दु जगचा मसूंग दे फरिस दी दुआए शरीफ पो कि माह रमज़ानी रुई जग वारिद सोसियोतंग दी दुआ पे नो खुदा कना ची हाजत के तो चलिंदुक व छछाइन चुंगति फरिस वची पयाम नाफरिन के तो तांग दुक दी बारंग तज़क्कुरात रिक अर्ज़बत छछाइन मयत पे हाजत सुम मतलब सुम खुदा कना चलद मासूमिस अव्वली का अल्लाहुम्मा जअल्ली फीही नसीबन मिन रहमतिकल वासिअह। खुदाया दिल ज़ेनुक दिजक पेनुक यरी वसीना फलचनिन मयत पे रहमत पेशितानुक ना एक नसीब चिक एक पोक नी फरिस शजदबुस दी मतलब पेंग वदी दरखास्त पेनुक रहमत वासिआ इलाही शितानुक ना स्पेरतांग वादी शितानुक ना बहरेक न पोक तुं ज़र खुदा के न चल बचा छे खुदाए तबारक व तआला रहमती व रहमी अशिपइन नियशक चिकमत कुरान आयात मुतअद्दिद अनु खुदाए तबारक व तआला कुरान रहमना रहमत अशिप इंजरे रहमानियत व रहीमियत का मुअर्रफी बाचत कुरान करीम आगाज़ न शुरू पो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मज़र यक़सिद खुदा पे मिन तक़सिका कि रहमान रहीमिना रहमान व रहीम इसका देना मुश्तक़ इन रहमत शितानुगना रहमान यानी दे खुदा पो कि मोमिन ना काफिर ज़र में जी शऊर ना शऊर में खन्न तमाम गंगमन निस्बत लदचिक रहमी अशिपा व रहीम यानी रहमत ख़ास से खुदा कि आखिर अल्लाह मोमिन फरिज रहम बखन काफिर ना मुनाफिक ना दे अफराद कुन खुरी रहमत दायरें नुगना खारिज खनी अशिपा। यहाँ आए शरीफा चनुक सूरह अराफी 56 आए नुकसल मोलद व रहमती वसिअत कुल्ल शै नी रहमत पुजरना तमाम चीज़ात कुन गंगमी के खेत योद गंगमा बसंग वसी योद जरे छाना उलमा कुन इस कसल मोलद खुदाई रहमत पो किस्म सी का तकसीम छचाइन एक रहमत आम चिगियोद कि देनुक मोमिन दुक गैर मोमिन फ़र्क मिशचा देनुक अकल न शऊर खंदुक या गैर दुक चंग देनुक फ़र्क मिशचा बल्कि दुआए रजबियन चिंगतस मोलचाइनंग या मन युअती मन लम यसअलहु व मन लम यअरिफहु तहन्नुन मिनहु व रहमा लदा शिपाओ की यरी कना हत्ता दरखास्त में बखन यरी शज में खन ईमान में खन ला यरिस अता बखन तहन्नुन रहमतना तफद्दुल बसे खुदा ये रहमत आम्मा पो गंगमी का शामिल हाल चचा वलाकिन एक रहमत चियो द रहमत ख़ास दे रहमत ख़ास पोला इंसाननु काबिलियत रोशइन ज़रफियत रोशइन हर गंगमी का द रहमत ख़ास पो शामिल छचमिन व थुनचमिन वलिज़ा अतल तार गोस दी आए दी दुआ पेनुग अगर खुदाया यर रहमत वासिआ पेशितानुग नसीब न पे तो जरद न तो मंजूर देना रहमत ख़ासिक नी के शामिल हाल चुक जरे दुआ बेतंग दी रहमत ख़ास पर शामिल छमिंग न चिदुक पर वशाइन नस्ची बसंगरी उन काबिलियत पर ईजाद बार वशाइन दून ला कुरान अहले बैती कसाल मुताबिक अदे अवामिल कुन लतार गोस वदोनी के धन मयुद पे कोशिश बार गोस आयत चिंगिज यंत खदमत अर्जबत आय शरीफा जाफियनु 30वां आए अनुक खुदास के सलमोलद रहमत ख़ास से इलाही अनुक जुक्स पयुत मीना ईमान न अमल सालिह दुक पर वशाइन
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته دسو چکن کی زندگی ایمان یتن و عمل صالح یتن خدا از خوری رحمت پینو کھون داخل بچائی ورحمتی وسعت كل شيء زربیت پی اعرافی 56 آینوک نی رحمت پو تمام گنگ ملکت یود زرنا خدا از عوامل کھچک اشارہ بیت فسأکتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون نز نید رحمت پو واجب بچائین زبریه چچائین حدمی بچائین دیسو چکن لکی تقوی تنجو دیسو چکن کی زندگیونو که زکاة تنگ حقوق مالی ادا بیت خمس نو زکاة ندون شزد بیتن والذین هم بآیاتنا یؤمنون دمیز هونی آیات نرتقصنون نسبت اللہ ایمان جغتن پشانا رحمت خاص الہی شامل چھولا قابلیت ایجاد با روشا ان چیز ذریعے کا ایمان نہ عمل صالح نہ تقوی نہ زکات نہ دونی ذریعے کا اگر دکت سون کہ تو كتب ربكم على نفسه الرحمة نچک سورہ انعام انوک چراوان خداز کے سلم لتن خداز کھری ذات پہ کہ واجب بسد رحمت فب سے تنگ پاؤ ين اسباب کنیان اچھا سبب چچک دچک روایات معصومین ہوسیوتن خود دعا باید پاوین الدعاء مفتاح الرحمة خدا ایکن چل باید پاو دعا رحمت فاید پی کلک پو انجیا دعا باروشین دعا چی هرنگ نیچل به حساب پی کنگا ظاهرن چن مدهون شک یا مدهون شک کرن چین ناین خود دعا کرن عبادت این و دعا رحمت ازگو فاید پی کلک پوین نیسی رسی خدا ارسا مزاد پہ کہنا چلے وحدنی فیہ لبراہینک الساطعہ خدا یا دل زینک دیجاق پہ یری ترچھدنا قدعین میت پی وواضحنا سنگ میت پی برحان نچبجیونی طرف لا یرزنا ہدایت بزرے عزیزان کن خدا براہین کا تیوت دلیل نا حجت کا تیوت روشن دونی طرف لا ہدایت چھانا نتیجہ چی چھچا خدا طرف لا خدا نہ نسبت لا معرفت خدا نہ نسبت لا ایمان نہ یقین پہ انسانی بیشتر چھچا سکیت پہ چھچا دی براہین ساتعوں کنی طرف لا ہدایت بس نکھر زرتن دی برہان کن چی طرف لا ہدایت بزرین چی طرف لا توجہ دک زرین براہین ساتعی الہی لا مصداق کھچنگتا روایات نا آیات نا دونیان تھونگ مچھاچت کہ دونیان لوگ نچچک خود قرآن کریم ان قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا کھنتی طرف لا سوکھن اشی پہ برہان نچبجی گیوں سے دوزرنا واضح ان میت پی نور چگین خدا طرف لکھر بیت پی برہان ساتے کنیانا چچک خود وجود انسان کھری نفس پو انسان خصوصیات کے تو شزد وسیوت دو یک نو برہان واضح ان کہ انسان لن چکن خالق چک یود ضربیت پہ کا من عرف نفسه فقد عرف ربه مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فق پہ کنا سوال سن چی بس یرنگا خدا چی یود ضرر تقفسن خدا پہچان نہ معرفت سن جو ضربنا کسلمز عرفت اللہ بفسخ العزائم مز نری دی خصوصیات پالتس مز گاہ ارادہ بیندک چیشی انجام تنگ زرے یا متنگ زرے دی ارادہ پو فسخ چھیندک باطل چھیندک گاہ دی ارادے کے تھن ممندک دیانے کے نغار تخفصنگی ارادے لجام نلجخص پن اختیار پو یا ذات چی کی طرف لیوتی انسو ضربت دون گاہ ما برحانی چی تیانوگ لئین چھن چی انسانی زغور بنگا تو کہ تمام سر تا سر وجود پو فقر محض انتم الفقراء الى اللہ انسان لحش چا اندنے حساب پو غنی بالذات چیوت ضرورت پہ کہ انسان لا ہدایت چچائین وین ان للہ علی الناس حجتین ین حجت نسان یود برہان نس چک پو حجت باطنی عقل این و چک پو حجت ظاہری انبیاء کن یا ذر ائمہ علیہم السلام خدا یا دی برہان واضح کنیاں لگنا دقت باید پی غور باید پی مین یرزنا ہدایت بوستا ان کی یرزات پنا نسبت لنگی ایمان نا نی معرفت پسکت پچھا چوک سمی رسی
درخواست نه حاجت په دوی چله دو خذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعه خدایا یرز نی ناسیاو یرز تومس نیل جخسپاو نی اختیاری ده لجام پلا کرل یری رضایت کاملہ پہ طرف لا یری رن لکس جامع ان میت پی ہر جاہت نوک یرن راضی چھایت پی دو چوس رضایت چی طرف لا یرس هدایت بسه تنه کرزره ناسویا چی ازر شاین جو زربانا دونی نمزینو تی د چیک دون پی کریال چیک یا چون زفری ده ریال پرینگ مو چانا منگا چیز خوری مقصد چی طرف لکر نه دولت هم سل جخصپاس ولا کرچین چوک گر سیتا میگول چه بسه دینا هدف پی طرف لکرد سپرالبا زرد نتی ناسویا سپرالبا یا سپرالبا ادریال پو منظور پچین زربنا خدای نی تمام اختیار لجامن الجخصپا پولا یرست هم سکر یری رضایت پہ کامل پہ طرف لا گا لاشنو گنا نا ینگ سیٹ چگلا نظر می چھا فقط یری رضایت پہ نظر انگلو سک خدایا دو چوک سک یرز نا نصیب بس یری رضایت پہ طرف لا کھر زرے خب رضایت الہی و رضوان من اللہ اکبر دون چوز نعمت چیچان سامت دی رضایت پہ کہ تھن موت پہ مینا خدا ایکن دی حاجت پو چھچھا انزر باو غطان دا چک معصومی زیادتا ہے تنگ غطشی بار گوشائن چیز رضایت کاملے کا تھن چک چاہین اسباب کھچی گیوت چک چھچھا ان موت پہ حضرت موسیٰ فیق پولا دا چک علی نبینا والہ وعلیہ السلام فیق پولا خدا یا رضا پہ کہ تھن مینا چی بار گوشائن زربنا خدا اس کا سلموس ان رضای فی رضاک بقضائی نی رضا پو یرنگی قضا نہ مقدرات کو نک راضی دک پوت پینو تسلیم محض دک پا خدای قضا نہ تقدیرات نہ برابر ہے اگر دی حاجت پرسن میت پو و دی حاجت پو چھچھائی نہ دی کہ تھن موقع تو امید ود نہ کہ تو پھلوکس بار وشا ان سک زندگی نو خدای قضا نہ قدر نہ برابر تسلیم دک پوت پو رضایت الہی کے تھن میں مینا چھچھا ان موت پہ عامل نیز زندگی خوف و خشیت الہی دک پوین و دونا امید نہ رجا دک پیوت پاو رضی اللہ عنہم و رضو عن افراد کے تیوت خدا خویں کے راضی یوت و ہوں خدا کے راضی دوسری فرض یوت ذالک لمن خشی ربہ دی صفت پو دمی سون لیوت کہ خدا خشیت نہ خوف زندگی ہوتا خدا رحمت نہ برابر انک امید ہوتا جو لا تقنطوا من رحمت اللہ خدا رضایت کا سب منگنا امید نہ رجا دک پا خدا رحمت نہ برابر انک دو یک سرمایہ عظیم چگن ارحم من رأس ماله الرجاء مولا علی فیقپس کا سلم السنگ رجا نہ امید یک سرمایہ گن انسان فرس کی بہت عظیم ان موید بمقام کن مثل رضایت الہی کا سبائن چاہین آخر لارزب مولا امام صادق علیہ السلام اس روایت نورانی جنگ کا سلم ولد گا سوچیا خدای معرفت کا تو یدنا خدا نہ نسب اللہ خویسی خوفیوں چاہین و خدا نہ نسب اللہ رجا نہ امیدوں چاہین وہما جناح الایمان زندگی نو خدای خوف دک پونا امید نہ رجا دک پیوت پو ایمانی یک جناح نسین شقپا نسین یطیر بہما العبد المتحقق الى رضوان اللہ دے بنداو کی دی صفت نس کا خوف نہ رجائے کا متحقق یوتاں متصف یوتاں داران اگر گیا یوتاں دی شقپنگ اس کے ذریعے کا کفر چین خدای رضایت پہ طرف لا چاند دے چک پرندہ بیابیگلا فربایت پولا شقپنگ اس محازن برابر دک پروشائنان تعادل حفظ بایت پولا و پرواز بایت پولا دیونا چوکسنا مؤمن خدای رضایت پہ طرف لفر بایت پہ مینگنا مؤمن فریسان برابر ان میت پہ شقپنگ از دک پروشائن بالنگ از دک پروشائن دو چین زربانا خوف نہ رجائن لو وزن خوف المؤمن و رجاؤه لعتدلا مؤمن خوف نہ رجا پو اگر وزن بنگا تو برابر ہی اونچائن ندو سونگا تو پرندہ بیابیو فر باید پاو محدود یود یک مکان خاصی سکپا ولی انسان مؤمن یک پرندے گن کہ نامحدود کو اوج باگن چین پرواز باگن چین رضایت کاملہ الہی طرف لا آخر لا بمحبتی کا
واسطہ پو خدا خری محبت پو وسیلہ خرد یا عمل المشتاقین لے شوق جخن اشتیاق جخن کنی آرزونا امید زرے خدا یا باری الہا دی معارف کنی طرف لنگا چاہاں عمیق توجہ شاید پی زندگیاں دی دعا کنگا چی دک پیود پی ودی مضامین مطالب کنی کے عمل بچ شاید پی چاہاں قسمت شزدے بوس اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان برحمتک یا ارحم الراحمین.